By using so-called action class, implement the controller component. Implement the controller component. Implement. तापरे हमारे जीवा एटा नेक्स्ट हो जी स्ट्रक्ट फ्रेमवर्क स्ट्रक्ट एमवीसी फ्रेमवर्क कोटे हेडिंग दियो तो एक्चुअली स्ट्रक्ट एमवीसी फ्रेमवर्क इज व्हाट that supplies some infrastructure support माने हमरो वेब एप्लिकेशन डेवलपमेंट ପାଇଁ ଆମର कोन दरकार गोटे होची यूजर इंटरफेस दरकार तापर हमरो गोटे कंट्रोलर दरकार जोटा कि हमरो इवैल्यूएट करिवो तापर हमरो व्यू रहिवो तो स्ट्रक्ट टा होची गोटे फ्रेमवर्क जे ऑटोमेटिकली तीनटा जिंस हमको प्रोवाइड करिवो ओके तो upon which you can implement your application specific classes the struct framework include the following element कौन कौन एलिमेंट थाए ना गोटे होची इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वलेट कंट्रोलर माने एठी ऑटोमेटिक कौन करिवो गोटे कंट्रोलर एलिमेंट से क्रिएट करिवो तापर होची से कौन डिफाइन करिवो ना गोटे बेस क्लासेस डिफाइन करिवो तापर कॉन्फ़िगरेशन फाइल तीनटा जिंस से रखिवो तो फर्स्ट होची लेखो एटा स्ट्रक्ट इज ए फ्रेमवर्क एटा टिके कॉम्प्लेक्स होयो तम पे स्ट्रक्ट इज ए फ्रेमवर्क फर्स्ट पॉइंट upper point framework is a set of classes framework is a set of classes that supplies some infrastructure support
that supply some infrastructure support upon which you can implement application specific classes ओके तो स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क रहिला फर्स्ट फ्रेमवर्क होची इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वलेट कंट्रोलर तो रूपटे देखो ना ये देखो देखो गोटे जिनस देखो ठिया हाय कह दियो दीदी भाई अच्छा और दीदी अच्छा देखे पुलिस ड्रेस पिंधा कि बुला बाबा ड्रेस हुईसिल मारिकी बुला काम हो गेट पाखे ठिया हम कबाट पाखे जी एंट्री करियो पैसा देके आसी तो लिखा एटा एटा होची इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वलेट कंट्रोलर जेमति कि हमें देखियो सर्वलेट रे गोटे कंट्रोलर फोल्डर बनै कि हमें कंट्रोलर रो कोडिंग लिखुथिले एटा ऑटोमेटिक हमें गोटे कंट्रोलर ऐड करबा ता ना होची एक्शन सर्वलेट क्लास एटा होची गोटे कंट्रोलर एक्शन सर्वलेट क्लास होची गोटे कंट्रोलर से कंट्रोलर थरे हमर एप्लीकेशन लोड हो तो एटा हम देखै देउची देखो हमें यूज करबा कोन आरो जेतरा प्रोग्राम टा प्रैक्टिकल टा करी भल से देखियो एटा टिके पूरा डिफरेंट रहइबो एटा होची हमर स्ट्रक्ट रे कंट्रोलर टा को अप्लाई करिया को हेले हमें यूज करिबा एक्शन सर्वलेट ए क्लास यूज करिबा ओके तो हेडिंग दियो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वलेट कंट्रोलर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वलेट कंट्रोलर एटा हेडिंग दियो ता अंडर लिखो स्ट्रक्ट सप्लाई एक्शन सर्वलेट क्लास स्ट्रक्ट सप्लाई एक्शन सर्वलेट क्लास
this servlet sir infrastructure servlet class struct supply the action servlet class बुझिला this servlet read the struct configuration file ना बुझ पारे तुम कोन टा कहलो हेडिंग टा sir हेडिंग टा होची infrastructure servlet controller infra आज्ञा सर अंडर infrastructure कोन रहइबो ता अंडर रे रहिबो कोन लेख struct supplies action servlet class struct supplies action servlet एटा action servlet class आज्ञा this servlet read the struct configuration file आज्ञा to configure the mapping between URL pattern and action classes आज्ञा तापर हेडिंग जो base classes base classes हमको model भली काम करिवो okay so there are many classes okay present in the what you can say in the advanced Java but there is a special classes is present that is called as the action class okay the first one এটা লিখি দউছি action servlet सर आपनक वैक्सीन सब सरलाई नहीं मो गोटे सर जीवा पुणी आ गोटे केबे पुणी 84 days तुम कोन नहीं जो कोविशील्ड नहीं ना कोवैक्सीन नहीं ना कोवैक्सीन कोवैक्सीन माने तमर सरी जीव तो 84 डेज माने 3 मास ना हां हां कोविशील्ड टा टिके हमरो केमति ताले गोटे मास 10 दिन कोन कहला तो कहले हमरोटा गोटे मास नले गोटे मास 5-10 दिन में एमति रे आ गोटे डोज दिया कोवैक्सीन टा भुवनेश्वर रे बेसी कोवैक्सीन दिया होची आ कटक रे कोविशील्ड हां बुझे हां हां कोविशील्ड टा 84 days रे रोज बरा हां मा तो नेतला कोविशील्ड नेतला मा मास कर देला सेतला प्रथम थर जो एक्सपेरिमेंट टा करथे सेटा भारी भूलभाल करथे तो सेटा कोन काम करबन 50% काम करियो 54% और थर्ड डोज भी बाहर करिया होता आउ कोन डोज भाई तो एक्चुअली कोवैक्सीन टा होची 28 days रे
କୋଭିସିଲ୍ଡ ହଉଛି 84 days ରେ ବୁଝି ହଉଛି। ତାପରେ ଇଏ ଯୋଉ 28 ଦିନ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଭିସିଲ୍ଡ କୁ 28 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଦେଇଦେଲେ ସେଟା 54% କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ କୋଭାକ୍ସିନ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟା ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟେଡ, ମାନେ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ ନେଇଗଲେ ବି ଯେତିକି ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି କରିବ ଆ ଦେହରେ ବି କୋଭାକ୍ସିନ ଠାରୁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ତମକୁ ଯାହାହେଲେ ଦିଟା ଯାକ ନବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଦିଟା ନ ନେଲେ ତମର ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ଯୋଉଟା ସେଟା ଏତେ କ୍ରିଏଟ ହବନି। ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏଇ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କରୋଡ଼ ମାନେ 130 days 130 days ଭିତରେ ସେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ଟାକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ କରିଦେବେ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ କରି ଗଲେ କଣଟା ହଉଛି ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ ହେଲା ପରେ ବି କରୋନା ହଉଛି ପିଲା। ନେଲା ପରେ ଦେଖ ମାନେ ନେଲା ପରେ କରୋନା କାହାକୁ ହଉଛି ମାନେ କମ ହଉଛି ନା, ରେସିଓ ଟା କମ ରହୁଛି। ହଁ ରେସିଓ କମ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ହଉଛି। ହଁ ହଉଛି, ରେସିଓ କମ ରହୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହଉଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଁ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହଉଛି, ମାନେ ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ। ଅଲଟିମେଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କରୋନା ହବନି, ସେଇଟା ଖାଲି ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ ବୋଲି ନବା କଥା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ମାନେ ଇଏ କହନ୍ତିନି ଯୋଉ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଝାଡା ଯିବେ ସେ ହଁ ଗୁଡାକୁ ଘଷିକି ଯାଆନ୍ତି ହଁ 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 ପେଟ କ୍ଲିୟର ହବ, ଇଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇଆ। ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷ। ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଯିବ ତମେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ହଁ ବାସ୍ 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 ହେଲା ତାହେଲେ ତମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ସେମିତି ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବି ଦରକାର ହୁଅନ୍ତାନି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ହଁ ଲୋକ ମେଣ୍ଟାଲି, ଡରିକି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଇସିଏମ, ସେ ଡରିକି ତାର ଇସିଏମ ରେ ପଡିଗଲା। ହଁ ବା ଡରିକି ତ କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି। ସିଏ କଣ ହେଲା ତାର ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା ତାକୁ ବି ହୁଁ ହେଇଗଲା, ସେ ଟିକେ ଅତ୍ୟଧିକ ହୁଁ ହୁଁ ଡରିଗଲା। ଯୋଉ ଡରିଗଲା ସିଏ ଗଲା ଏକାଥରେ ଇସିଏମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଫୁସଫୁସ ଫୁସଫୁସ କାମ କଲାନି। ଆଉ କରୋନା ତ ଗୋଟେ ବିମାରୀ, କଣ ବିମାରୀ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ତମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କଣ ଅଛି। ବାସ୍ 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 ତୁମର ମୋର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ତ ଟା ସାଙ୍ଗର ଆଗେ ବାପା ପଡିଲେ, ସାଙ୍ଗ ତ ଭାଇ ଭଳିଆ ହେବେ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଆଗେ ପଡିଲେ କରୋନାରେ, ହୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ, ହୁଁ ତାଙ୍କ ମା ସେଇଟା ମାନେ ଡରରେ ଭାବି ଭାବିକି ସିଏ ବି ମରିଗଲେ। ହଁ, ବାପା ମା ଦି ଜଣ ଯାକ ମରିଗଲେ। ଡରିଲେ ଜିନିଷ ଟା ସେଟା ଆଟାକ୍ କରିବ, ରୋଗ ଟା ବେଶୀ ଆଟାକ୍ କରିବ ଆଉ। ନ ଡରିକି ସେଇଆ ଚାଲିବ ସେଇଆ କିଛି ଲାଗିବନି। ହଁ ହବ ହବ ଆଉ। ହଁ ହଁ ଦେଖିବ ବେଶୀ ଡ୍ରଙ୍କେଡ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ହଉନି। ବେଶୀ ହଉନି। ନା ନା ମାଲଟା ପିଇଦେଲେ ତ ସରିଲା ଆଉ, ସେ ଦୁନିଆର କୋଉ ରୋଗ ହବ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କଣ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହଉଛି ଡିମେରିଟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଟା ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ କରୁଛି ଆଉ, ମାନେ ଏତେ ହଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଆଉ କଣ। ଆମର ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କରିଦବୁ, ମାନେ ସାନିଟାଇଜ ହେଇଯାଉଛି ଭିତରେ। ନର୍ମାଲି ଦେଖିବାନି କି ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ହବ ଯେତେବେଳେ ଜର ଫର ଆସିବ ୱିକ ଲାଗିବ ଟିକେ ଏଇ ହୁଇସ୍କି ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ପୁରା ବଡି ରାଇଡ ହେଇଯିବ ପୁରା। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କୋଉ ଆଜିଥ୍ରାଲ କାମ କରିବନି ସେଠି। ହଁ ସିଏ ତ କଣ ଆମର ଆଜିଥ୍ରାଲ ହଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉ କଫ୍ ସିରପ ଖାଉ ହଁ ତାପରେ ଆଲକୋହଲ ଅଛି ନା ଆଉ। ହଁ ହଁ ସେଇଆ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଇଦେଲାଠୁ ନିଦ ମାଡେ ହଁ ସେଟ୍ରିଜିନ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ ଆଲକୋହଲ। ସେଟ୍ରିଜିନ ଖାଇଦବ 2 ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇବ। ଆଉ ନିଦ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ନିଦ। ମାନେ ମତେ ସେ ରାତି ପୁରା ଘୁରେଇବ, ତା ପରଦିନ ବି ଘୁରେଇବ, ତାପରେ ଛାଡିବ। ମାନେ ସେ ଏମିତି ଡ୍ରାଉଜି ଡ୍ରାଉଜି ଫିଲ୍ ହବ। ମାନେ ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦବ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆଉ ମେଡିସିନ ହୁଁ ଦୀପଶିକା କୁଆଡେ ମାଲ ପିଇବାକୁ ପଳେଇଲା ନା କଣ ଶୁଣିଥିଲି। ସେ ସକାଳ 6:30 ନା 7ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇଛି। ଶୋଇଛି 7:30, ମାନେ 7ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇଲା। ହଁ ଭଗବାନ ସେ କଣ କରୁଛି କଣ? ତାର ସେ ସାଙ୍ଗ ବା ଆସି ଘରେ ଅଛି। ମାନେ ରାତି ସାରା ଗପୁଛନ୍ତି। ହଁ ରାତି ସାରା ଖେଳିଲେ, ପବଜି ଖେଳିଲେ, ତାପରେ କଣ ପିଜା ବନେଇଲେ ନା କଣ, ଖାଇ ପିଇକି ତାପରେ ସକାଳେ ଶୋଇଲେ। ଭଗବାନ ଇଏ ମାନେ ଲାଷ୍ଟିଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ। କଣ କହିବ?
से कहूची तार नेट स्लो होची जॉइन करि पारुनी Action servlet is a class in org.apache.struct action. So it is a package. In that package, struct is working. It plays the role of a container in Jakarta struct framework. The request to the server go through the controller. Okay, आमे जहाँ भी request पठेवा सबू request टा ए action servlet through रे जीवो. It provide a controller in model view design pattern in the web application which are known as model 2 architecture. हमर जो servlet जेतले पढ़िथिले हमें model 1 architecture पढ़िथिले. model 1 architecture माने कोन ना हमर जो front end रहिला JSP रे हमर सब जिंस हैंडल हबो. हमर डिजाइनिंग हैंडल हबो, बिजनेस लॉजिक सब हैंडल हबो. किंतु model 2 architecture रे सब जाक सेपरेट हे गला. माने फ्रंट एंड टा सेपरेट हे गला आ बिजनेस लॉजिक सेपरेट हे गला, मॉडल भी सेपरेट हे गला. तो एटा बेसिकली हमर मॉडल 2 आर्किटेक्चर रे यूज करा जीवो. एंड इट प्रोवाइड द प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर माने प्रीडिफाइंड मॉडल शो करिवो, प्रीडिफाइंड कंट्रोलर शो करिवो. ओके, तो एटा सब प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर एटा शो करिते. जाकर्ता स्ट्रट्स फ्रेमवर्क कोन এটা হচ্ছে জাকার্তা को डिवाइड कर माने डिफाइन कर जो कंपनी. अच्छा अच्छा जाकर्ता गोटे कंपनी बुझे. अच्छा जो वेब डिजाइनिंग जो कोर्स टा मु गोटे संध्या बेले नेबी स्टार्ट हबो हला तादरे अटेंड हे जीवो दी जन जाक. ठीक अछि. आ ये रिवाइज हे जीवो कार तुमरो रिवाइज हे जीवो. आ दीपशिका जदी खाली एग्जाम दबो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन कॉस्ट दबो नॉन नहीं फ्री हो कोर्स फ्री. खाली एग्जाम सर्टिफिकेट जदी दरकार पड़ियो कहबो. वेब डिजाइनिंग कोड हमर सीएसएसटी HTML CSS आउट के जावास्क्रिप्ट. ठीक 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 सेटा दरकार सेटा मु आउथरे नेबी संध्या बेले गुरुवार रो स्टार्ट हो पाखा पाखी एई 7:30 एमती स्टार्ट करी. आरी भीतर टाइम रहिबो हला इवनिंग आवर रे. ए समय रे फ्री रहिबो हला अटेंड करि नबो. हला ठीक अछि मु ए नोट टा पठे दउची एटा देखिबो. आउ आजि का जहा जहा नोट डाकिले एटा देखिबो आउ 2 दिन लागिवो माने स्ट्रक्ट रो थ्योरी टा सरिया पे तापर ता प्रैक्टिकल स्टार्ट करबे. यार प्रैक्टिकल टा टिके डिफिकल्ट रहइबो आगुर कोइ दउ. आ जो दिन करिवो से दिन 2-3 थरा लेखा प्रैक्टिस कर दबो तबे. ओके तो 2-3 थरा प्रैक्टिस करे जाई हबो नले सिंगल चांसेस रे हबा बहुत कम ने मुश्किल एटा. एटा गोटे नोट पठेइছি देखि नबो. ओके ठीक अछि. थैंक यू सर. Hmm. Thank you, sir.